اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، لیکن میں ایک دو بنیادی باتیں اس عقیدے کے سمجھانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے 9 گھنٹے کا سفر صرف اس 1 گھنٹے کے بیان کے لیے کیا ہے۔ 9 آسان تھا، لوگ چاہتے ہیں ہم گھر رہیں، رات گھر کی روٹی کھائیں، آرام سے بیٹھیں، لیکن میں نے اپنے پرانے وعدے کو دیکھا اور عقیدہ ختم نبوت کو دیکھا تو اللہ جل شانہ نے عافیت کے ساتھ ہمیں دوسرے راستے سے یہاں پہنچا دی۔ وقت تھوڑا زیادہ مجھے لگا ہے، لیکن اللہ نے کہ ہم اس امت میں موجود ہے جس امت کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جہان کی افضل انسان کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کے امتی حضور کے امتی بھی ہیں، امت کے انبیاء بھی حضور پاک کے امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا کہ اس نبی کا امتی بنایا تو بڑی خوش بختی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کا یہ جلسہ ہے، تو ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے یا اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے بارے میں عقائد دیکھیں تو کئی عقیدے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الشہادہ ہے، اللہ کائنات میں بغیر جسم کے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کا علم اتم ہے، قدرت اتم ہے، معلومات اتم ہے، اللہ خالق ہے، مالک، کوئی ساتھی، کوئی اس کام میں قدرت میں شریک کار نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ یہ جو توحید ہے یہ بیس ہے، بنیاد ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے تمام چیزیں مانے، توحید نہ مانے، ہم کہتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں مانا، کیونکہ پہلے توحید ہے۔ توحید مانے گا تو باقی عقیدے مانے گا، جب توحید نہیں مانی تو اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ ایسے ہی حضور پاک کی ذات ہے، حضور پاک کی صفات تو کئی ہیں، حضور کے رتبات تو کئی ہیں، حضور کے معجزات تو کئی ہیں۔ نبی المدنی، حضور صاحب القرآن، صاحب الحجرت والمعراج، نبی سیف الملاحم، نبی جنگوں والے، نبی امن والے، نبی پاک نے حیا دیا، علم کی نبوت بھی نہیں چلتی، حضور کی چلتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایسے جیسے کسی نے اللہ کے لیے سب کچھ مانا اور توحید نہ مانا تو کچھ نہیں مانا، ایسے حضور پاک کی ذات کے لیے کوئی ساری صفتیں مانے۔ حضور وہ خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد سچے نبی کی نبوت نہیں چلتی۔ مرزا تو جھوٹا ہے، مرزا تو جھوٹا ہے، سچا ہونا تو دور، نبی ہونا تو دور، صاحب کتاب ہونا تو دور، صاحب المعجزہ ہونا تو دور، اور صاحب وحی ہونا تو دور۔ یہ تو جھوٹا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تکذیب ہی تکذیب ہے، اس میں تو سچائی ہے ہی نہیں۔ یہ جھوٹا اپنی نبوت کیسے چلا سکتا ہے؟ حضور کے آنے پہ تو سچی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد۔ ہم اس لیے اس پہ زور دیتے ہیں، اس لیے اس پہ جلسے کرتے ہیں، اس لیے اس پہ کورسز کرتے ہیں، لیکن میں بعض اوقات بہت حیران ہوں، ہمارے لوگ عقیدہ ختم نبوت مان بھی لیتے ہیں، ختم نبوت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن قادیانیوں سے بعض لوگ یاری بھی نہیں چھوڑتے، دوستیاں بھی نہیں چھوڑتے، قادیانی مصنوعات کا انکار بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو یہ پیغمبر سے غداری ہے کہ جب پیغمبر کے غدار کے ساتھ تم یاری رکھو گے تو دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ تمہارے کندھوں پر اللہ نے 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کندھوں پہ بیٹھے فرشتے اللہ کی CCTV فوٹیج بنا رہے ہیں، تمہاری فلم ٹیپ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھولیں گے، اسکرین پہ تمہاری یہ CCTV فوٹیج چلا دی جائے گی، اور جب چلائی جائے گی تم اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکو گے، کیونکہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے اليوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر بہت لگا کے بند کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی
دیں گے اللہ اس نے تیرے نبی کے دشمن سے یاری رکھی تھی، رب کریم اس نے تیرے نبی کے غدار کو یاد بنایا تھا، اے اللہ کریم اس نے محمد کریم کے بیمان منافق کو اپنے تعلقات میں رکھا تھا، بتاؤ پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم محنت تو یہاں ختم نبوت کی بڑی کرتے ہیں، پر یہاں قادیانیوں سے یاری لوگ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، قادیانیوں سے یاری نہیں چھوڑتے، آؤ میں تمہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ قادیانی کی بات کرتے ہو، بہت بڑی بات ہے، میں تمہیں ایک صحابی کی اور اس کی ماں کی بات سنانے لگا ہوں۔ اس دھرتی پہ بہت بڑا نام ہے، جن کی قبر آج چائنا میں ہے، وہ صحابی مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، چائنا میں ان کی قبر موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب یہ ایمان لائے تھے، ان کی اماں نے انہیں ناز و نخرے سے پالا تھا، محبت سے پالا تھا، جتنی محنتیں اس خاتون نے کی پر سعد کی خواہش کو پورا کیا۔ سعد بن ابی وقاص جب رسول اللہ کے امتی بنے، جب ایمان لائے، جب کلمہ پڑھا، تو اس وقت سعد کی ماں سعد سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی یا سعد یا ابنی لا اکلو ولا اشربو ولا استظلو، یاد رکھنا یا تجھے کلمہ چھوڑنا ہوگا، اگر کلمہ نہیں چھوڑے گا، حضور کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑے گا، پھر تیری ماں کا اعلان ہے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گی، کھانے کا ایک نوالہ نہیں کھاؤں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ چوک میں جا کے ماں بیٹھ گئی، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، بھوک ہڑتال ہے، پیاس ہڑتال ہے، سب کچھ کر کے چوک میں بیٹھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عزت کے گھر کی عورت ہو، کیا ہو گیا؟ کہ یہ بیٹے تو پیار سے پالا تھا، محبت سے پالا تھا، آج میرا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہے، بیٹے پہ سخت سے سخت امتحان ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص کرے تو کیا کرے؟ ادھر ماں ہے، ادھر نبوت ہے، ادھر وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، ادھر سراپا جنت ہے، ادھر وہ ہے جس کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ اللہ بتاتے ہیں، ادھر وہ ہے جسے کائنات کے سربراہی کا رتبہ حاصل ہے، حضور ہے، ماں ہے۔ سعد نے کہا ماں میں تو چاہتا ہوں کلمہ تو بھی پڑھ، میں تو چاہتا ہوں ایمان تو بھی لا، پر تو ایمان نہیں لاتی، مجھے بھی روکتی ہے، تو ایمان نہیں لاتی، مجھے بھی منع کرتی ہے، اماں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب ماں بے ہوش ہونے لگی، غشی کے دورے پڑنے لگے، تو سعد نے اعلان کر دیا تھا اماں اب تمہیں اٹھانے نہیں آؤں گا، میں نے حضور کا دامن پکڑا ہے تو پکڑے رکھوں گا۔ اوپر قرآن کی آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ محبوب مصطفیٰ اعلان کر دے، بتا دے اے لوگوں تمہارے ماں باپ کا رتبہ بڑا ہوگا، درجہ بڑا ہوگا، حیثیت بڑی ہوگی، لیکن یاد رکھو ماں باپ اگر شرک کی بات کریں، کفر کی بات کریں، اللہ کی نافرمانی کی بات کریں، محمد الرسول اللہ کے انکار کی بات کریں، پھر چٹی نہ کر دو، ماں کو انکار کر دو، والد کو انکار کر دو، ان کی کوئی آپ نے بات نہیں ماننی۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی ضرور کرو، دنیا میں اچھائی ضرور کرو، دنیا میں تمہاری طرف سے زیادتی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں نے بیٹے کی استقامت دیکھی، بیٹے کی مضبوطی دیکھی، اس نے اپنی قسم کو چھوڑا، گھر واپس آ گئی۔ گجرانوالہ کے غیوروں میں آپ کی غیرت پہ یوں دستک دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، وہ سکی ماں کو چھوڑ بیٹھے تھے، حضور کی محبت میں سکی ماں کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اللہ کے پیار میں ہم کیسے امتی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، دعوی محبت حضور سے کرتے ہیں، پر وہ قادیانی مرزائی جو محمد کا غدار ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے،
इसमें दरमियाना रास्ता नहीं है, इसमें कोई दरमियाना रास्ता नहीं। कोई यहां कह दे जी मैं तो नरमी कर रहा हूं, शरीयत ने हमें नरमी का हुक्म दिया है। कुछ लोग हमें खुश्क किस्म के सूफी बन के मिलते हैं, अजी शरीयत ने नरमी नहीं सिखाई, हम नरमी करें। मैंने कहा सुन, शरीयत ने नरमी अकीदे में दी है या अमल में दी है? अब लल्लो बत्तो हो जाएंगे, पता ही नहीं है कि मौलवी की कह रहा है, हूं यूं यूं करना है, सानू नहीं पता। मैं बताता हूं नरमी कहां है। नरमी अमल में है, नरमी अकीदे में नहीं है। मैं चैलेंज, दावे और तहद्दी से कहता हूं, पैगंबर करीम की 63 साल दुनियावी जिंदगी लाओ, एक दिन में हुजूर पाक ने अकीदे पे नरमी की हो तो मुझे दिखा दो, मैं तुम्हारे हाथ चूम लूंगा, तेरे घर की नौकरी कबूल करूंगा, जो तुम कहोगे मैं बात मानूंगा। पैगंबर ने अकीदे पे कभी नरमी नहीं की, बल्कि पैगंबर ने अकीदे पे हमें मजबूती सिखाई है। आपका ज़ौक़ ताजा है तो मैं एक दलील दे दूं, ज़ौक़ ताजा है? अब सुने, ये जो सूरत कुल या अय्युल काफिरून है, किसी से पूछ लो, किसी आलिम दीन से, कि सूरत का नाम काफिरून क्यों है कुरान की सूरत, नाम काफरों वाला क्यों? सूरतुल काफिरून क्यों नाज़िल हुई? और इसकी पहले 1, 2, 3 आयात का तर्जुमा तफसीर क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। क्या मतलब है? ये क्यों उतरी थी? ये उस वक्त उतरी, अब तवज्जो करना, मैं पूरी बात समझाने लगा हूं। जब रसूलुल्लाह के पास काफिर आए, कहा सुलह करते हैं, कहा जी बहुत अच्छा, सुलह की शर्तें भी होती हैं, तुम्हारे यहां सुलह की शराइत क्या है? कहा बहुत आसान शर्त है, नबी अलैहिस्सलाम हमसे तय कर लें 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को खुदा मानेंगे, वहदहू ला शरीक मानेंगे, नमाज रोजा सब कुछ आपके अल्लाह की मानेंगे, पूरा 1 साल। कहा फिर? कहा जब 1 साल पूरा होगा अगले साल आप हमारे बुतों को खुदा मानेंगे, फिर 1 साल पूरा होगा हम अल्लाह को खुदा मानेंगे, फिर 1 साल पूरा होगा बुत को खुदा मानेंगे। ये 1-1 साल का टिनोर चलाएंगे। ये काफिर आया और कहा पहल हम करते हैं कि हम पहले अल्लाह को मानते हैं, पूरा 1 साल नमाज पढ़ना है, हुजूर पाक को मानना है, रोजे रखने हैं, यानी पूरी शरीयत में अमल करना है, तौहीद मानना। अब अगर अकीदे में होती नरमी, कोई हम जैसा खुश्क सूफी बैठा होता ना, वो कहता मान लो यार 1 साल इन्हें नमाजा पढ़ लेने ने ना, इन्हें फिर दिल भी नहीं कहना कि ऐसी काफिर पड़ी है, मान लो, मान ले इनकी बात। 1 साल नमाजें पढ़ ली हुजूर के पीछे, कोई साढ़े मौलवी पीछे हफ्ता नमाज पढ़े, कहते ऐसी चीज से मोतकीद है, तो जरा हुजूर पीछे साल नमाजा पढ़े ओ कह जी नहीं मान लो, मान ले भाई, हमें तो ये मशवरे दिए जाते 1 साल बड़ी मुद्दत है, दिल बदल जाएंगे, इनका ईमान बन जाएगा, बस मान ले इनकी बात। रसूलुल्लाह सिर्फ नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है, जिनका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। तो ये क्या मतलब? यहां ये क्यों नहीं कहा या अहले मक्का, ए मक्का के लोगों, या अय्युहन नास, ए अवाम, ये क्यों नहीं कहा? काफिर। मैं जवाब देता हूं, थोड़ा आगे चले। ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। ठीक हो गया, हुजूर तो नहीं करते, लेकिन अगला लफ्ज गौर तलब है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम भी मेरी अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो। भाई कैसे नहीं है? वो तो मान रहे हैं कि 1 साल अल्लाह की इबादत करेंगे, वो तो तस्लीम कर रहे हैं। तो कुरान ये क्यों कहते हैं वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम इबादत करने वाले नहीं हो, हालांकि वो तो खुद कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो इसका एक ही जवाब है, शर्त रख के अकीदे में डंडी मार के अल्लाह की इबादत नहीं है, शर्त रख के डंडी मार के अजी ऐ नहीं कर लो तो ऐ नहीं कर लो, यूं करने की तरतीब सिखाने में कि 1 साल लिमिटेशन देकर, महदूदियत देकर कि इतने वक्त के लिए अल्लाह की इबादत करेंगे, ये महदूदियत देकर, लिमिटेशन देकर, लिमिटेड टाइम के लिए अल्लाह की इबादत करना इबादत नहीं है। तो तभी फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम हमारी इबादत अल्लाह की करने वाले नहीं है। जब इबादत करने वाले नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, अकीदा ही ठीक नहीं है, तभी फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, महबूबम फरमा दे हैं काफिरो। इस पूरी बात से क्या खुलासा निकला?
समरी क्या निकली कि अकीदे में नरमी है। बोलिए अजी अपना लेना चाहिए है, इन्होंने ईमान ते दीन दी गल सिखा लेनी चाहिए। ओए यार तू अकीदे में डंडी मार के रास्ता निकाल रहा है, रसूलुल्लाह ने तो रास्ता नहीं दिया। हुजूर कम नरम है, पैगंबर की नरमी कोई आपकी नरमी से कम है? कोई तेरे दिमाग से नबूवत का दिमाग, नऊजुबिल्लाह क्या कह रहे हो यार? लेकिन रसूलुल्लाह ने सख्ती दिखाई है, मजबूती दिखाई है, इस्तिकामत दिखाई है, इस पर नरमी और इस पर डंडी मारना अकीदे में नहीं दिखाई। अच्छा एक और बात, थोड़ा इससे भी आगे आते हैं, एक और बात लेते हैं। तो आयत पढ़ी आओ, हदीस पढ़ लेते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े शफीक और रहीम चचा हैं। कलमे की बहस अपनी जगह, लेकिन उन्होंने हुजूर की खिदमत की है। हजरत अली के वालिद हजरत अबू तालिब नबुव्वत की बड़े प्यार के साथ खिदमत की है। चचा है, काफिर इनके पास आए, आपने भतीजे नल साड़ी को वाल ढल करा ला है, भतीजे के साथ हमारे मुज़ाकरात करा लो। तो ने कहा क्या? कहा आपके भतीजे हमारे बुतों को गलत कह रहे हैं। कहा वो तो मुझे पता है। कहा यार मक्का में पुरसुकून जिंदगी का माहौल खत्म हो गया, हम चाहते हैं अमन की जिंदगी गुजारें, कोई राजीनामा कर लें, कोई सुलह कर लिये। पूछा क्या शर्तें होंगी? कहा यार वो शर्तें तो वो बताए, बस उससे पूछो। अगर उसे कोई खूबसूरत लड़की चाहिए ना तो हम पूरा जोर लगाएंगे और दुनिया में घूमेंगे कि कौन सी खूबसूरत लड़की है, वो इसकी बीवी बनाएंगे। उसने मिन्नत करना है सी, गोडे फड़ने ने को तरला करना है तो उन्होंने लैके आना थे। एक बार ये उंगली रख दे ऐ मैनू चाहिए। अच्छा ये और यार अगर इसे कोई पैसा चाहिए तो ये पूछ लो, तो जितना पैसा कहोगे हम दिरहम और दीनार इसके कदमों में भर देंगे। और अगर इसे हुकूमत चाहिए तो हम इसे ताहयात अपना बादशाह बना लेंगे। काफिर और मुशरिक की सोच ही उल्टी थी। वो समझता था हुजूर और हुजूर के सहाबा दीन का काम लड़कियों की वजह से कर रहे हैं, या पैसे की वजह से कर रहे हैं, या हुकूमतों की वजह से कर रहे हैं। आज तक उलमाए हक पे ये इल्जाम है, उलमा नबुव्वत और सियासत को दीन की मीरास समझते हैं, और जो उन्हीं के इत्तिबा करने वाले हैं ना, वो आज भी कहते हैं कि ये मौलवी तो हुकूमत की लालच में कर रहे हैं, ये हुकूमत के पैसों की लालच में कर रहे हैं। ना बाबा, कल भी अल्लाह वाले अल्लाह के लिए कर रहे थे, आज भी रब के दीवाने रब के लिए कर रहे हैं। इस पे कोई बोल नहीं है। और कोई एतराज करना है तो करने दो। कल नबुव्वत पे एतराज हुआ है, आज नबी के वारिस पे एतराज होगा तो क्या प्रॉब्लम है? हमें इस पर कोई लेना देना नहीं है। किसी ने बोलना है, एक ना 10 दफा उलमा के लिए बोले, लेकिन जो बात हक है वो बतानी है। अब सुने, तो हजरत अबू तालिब ये तीनों शर्तें लेकर हुजूर के पास आए। कि भतीजे, मक्का वाले कहते हैं जी सुलह करा लें, और उन्होंने खुली ऑफर की है। व्हाइट और ब्लैक पेपर आपको दिया कि आप जो ऊपर लिखना चाहें लिख दें। कि चाचू वो क्या कहते हैं? कि भतीजे वो कहते हैं माल चाहिए तेरे कदमों में ढेर कर देंगे, लड़की चाहिए खूबसूरत जमील हसीन माजबीन दिल नशीन, जो मांगो जिस पे उंगली रखो आपकी, और हुकूमत चाहिए तो आप बिला मुकाबला हमारे सरबराह मुमले कर दें। कहा चाचू यही बात की है? कहा भतीजे यही बात। कहा इसके बदले में? कहा इसके बदले में तौहीद में नरमी कर लें, दीन में नरमी कर लें। हुजूर पाक का जवाब आप सुनते रहते हैं, रसूलुल्लाह का जवाब पढ़ के सुना दो। सारे कहते हैं हुजूर पाक ने दायां हाथ उठाया और फिर बायां उठाया, फरमाया अम्मी लव वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मरा अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। चाचू ये तो दुनिया की लड़कियों की बात कर रहे हैं, ये दुनिया की दौलत दुनिया की हुकूमतों की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये थोड़ा अपनी ऑफर में आगे बढ़े। ये अगर जा सकते हैं तो सूरज के पास जाएं, उसके घुटने पकड़ के माफी मांग के मिन्नत करके तरला करके उसको जमीन पे ला सकते हैं तो ले आए। सूरज के साथ वाहिदा ये तय करें कि सूरज जब तक तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुक्म न दे तूने तुलू नहीं होना, जब तक हुक्म न दे तूने हुलूस नहीं होना, और जब तक वो दिन कहे तूने दिन रखना है, जब वो रात कहे तूने रात करनी है। फिर ये चांद के पास जाए, लो वज़अल क़मरा अला यमीन अला शिमाली, फिर आसमान के चांद को लाए, मेरे बाएं हाथ पे रख दे और चांद से
मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है। हम उस नबी के मानने वाले हैं। हमें कोई कादियानी ऑफर देकर, कोई कादियानी किसी दुकान की लेन देन देकर, कोई लड़की की ऑफर करके, कोई वीजे की ऑफर करके, शायद आपके लिए कोई अजनबी हो, मेरे सामने तो ये ऑफर्स मौजूद है ना, मैं तो कई मरतबा ऐसी चीजों का नजारा कर चुका हूं। ऐसे ऐसे कादियानी मौलाना हमारे हाथ पे अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए, जिसको विद फैमिली, विद वालदा, बाकायदा टोरंटो और कनाडा की वीजे हाजिर करने पे वो तैयार थे कि बस आप एक दफा आए और हुजूर के दामन रहमत को छोड़ दो। तो नहीं बना रखी है। जब आंख बंद, फलां वक्त पे फौत हो गया तो फलां वक्त जनाजा है, बताओ उस वक्त ये वीजे काम आएंगे? ये कादियानियों की यारी काम आएगी? ये दुश्मन खुदा, दुश्मन मुस्तफा का ताल्लुक काम आएगा या रसूलुल्लाह की यारी काम आएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी है भाई, हुजूर की मोहब्बत है। मेरा नबी आपके और मेरे लिए रोया है, हजारों सैकड़ों साल पहले बैठ के रोए हैं। आज मां भी एक साल के बाद अपने फौत होने वाले बच्चे को भूल जाती है। बीवी बेवा होने के बाद इद्दत गुजार के दूसरे की बीवी बन जाती है, उसे पहला भूल जाता है। आज वालिद भी अपनी औलाद को भूल बैठता है। हमारे नबी तो हमें अर्श पे जाके भी नहीं भूले। हदीस नहीं है, जब हुजूर पाक को रब ने मेराज की रात फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, तो हुजूर ने क्या फरमाया था? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह सलामती मुझ पर भी हो, मेरे सालिहीन नेक लोगों पर भी हो जिन्हें छोड़ के आया हूं जमीन में। आज किसी को एमएनए एमपीए बना दो, वो छोटी असम्बली का मुंह देख ले, अगले दिन वोटर को पहचानता भी नहीं है। अगले दिन उसे ये भी नहीं पता ये मेरा पोलिंग एजेंट बैठा था या मेरा साथी था या नहीं था, इस मेरे वास्ते रोड ब्लॉक की सी या नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता। इसने मेरे लिए कोई सख्तियां झीली थी, वो सिर्फ इस्लामाबाद गया, सब कुछ तुम्हारी यारियां भूल गया। और हमारे नबी तो हमें अर्श पे जाके भी नहीं भूले। हम इतना जल्दी हुजूर की मोहब्बत भूल बैठे हैं, इतना जल्दी हुजूर का प्यार भूल बैठे। मेरे भाइयों ना, हमें अकीदा खत्म नबुव्वत पर जुर्रत दिखानी होगी, अकीदा खत्म नबुव्वत पर हिम्मत दिखानी होगी, और हर तरह से अकीदा खत्म नबुव्वत का दिफा करना होगा। करोगे या नहीं करोगे? जितने साथी बैठे करेंगे या नहीं करेंगे? और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं एक बात मजीद भी करता हूं, अकीदा खत्म नबुव्वत पर खुद भी चले, अपनी औलादों को भी चलाएं, अपने पड़ोसियों को भी दावत दें, अपने क्लास फेलो को भी दावत दें, अपने साथियों को भी दावत दें। शादी की रोटियां करते हो, सालगिरह के खाने बनाते हो, इधर उधर के मामलात में साथियों की दावतें रखते हो, कभी दावत बराए खत्म नबुव्वत भी रखो। कभी कोई बैठक आपस में हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत के लिए भी रखो, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए भी रखो। कोर्सेज के लिए उलमा मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, और छोड़िए बुजुर्गों के हवालाजात मौजूद हैं, जमातें खत्म नबुव्वत की मौजूद हैं। आप इसको देख लीजिए। मैं एक किताब देख रहा था, कादियानी 100 कादियानियों से गुफ्तगू, हजरत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया की। वो एक किताब कोई पढ़ ले कादियानियों के खिलाफ, उसका दादा भी कादियानियों का तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। एक से दूसरी बात में जवाब भी नहीं मिलता। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के इस्तेदलालात मौजूद हैं, बाकी बड़े बड़े हजरात की बातें मौजूद हैं। ये पढ़ें, समझें, आगे फैलाएं। करेंगे या नहीं करेंगे? जितने बंदे बैठे इस पर आप मेहनत करें। आपके पास आईडीज है, इंटरनेट है, पैकेज लगाते हो। अब मैं तुम्हें एक जुमला कहता हूं, सुनो, नाराज ना होना, अगर हो भी जाना ना तो मैं बात खुली करता हूं। पैकेज लगाते हो व्हाट्सएप पे दोस्ती के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए। कोई ऐसा पैकेज भी लगाओ जो हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत के लिए हो, हुजूर के सहाबा के लिए हो, अहले बैत के लिए। एक पैकेज ऐसा भी तो होता, आईडी ऐसी भी तो जिस पर मैं सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं, रसूलुल्लाह की शरीयत की बात करूंगा, इस्लाम की बात करूंगा, खत्म नबुव्वत की बात करूंगा। यार अपनी पहचान ये बनाओ। मेमोरी कार्ड में गाने रखते हो, अगर बंदा मर गया, गाने डिलीट न हुए वहां से, फेसबुक पे फिल्म स्टार की तस्वीरें रखते हो,
رات کو مر گئے، پاسورڈ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، لوگ شیئر کرتے رہیں گے اور ہم قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا خوراک بنیں گے۔ اللہ محفوظ فرما۔ مجھے بتاؤ قبر میں کوئی ساتھ جائے گا؟ قبر کل ہی آنی ہے یا کسی دے نال آنی ہے؟ دو بندے میرے نال جانے نے، اجی میں حضرت سے اپنے کول جا رہے ہیں، ویکھ رہے ہیں حضرت قبر ہی تشریف لے کے جا رہے ہیں، کوئی نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں جائے گی، باپ بھی نہیں جائے گا۔ تو جیسے قبر میں تمہیں اکیلا چھوڑیں گے نا، ایسے قیامت بھی اکیلی ہے، قیامت بھی اکیلی ہے۔ قیامت کا منظر اگر ہم اپنے سامنے رکھ لینا، میں قرآن کریم کی ایک آیت قیامت کے منظر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ کا قرآن ہمیں قیامت کا ایک منظر بتاتا ہے کہ قیامت میں معاملہ کیا ہوگا، اور رب کریم نے ہمارے سامنے قیامت کے اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو یہ قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، یہ قیامت کا منظر ہے، سورت نمبر 22 سورت الحج ہے، اس کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2، چلو میں 2 آیات پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سورت الحج ہے، یہ 17واں پارہ ہے، یہ 103 نمبر پہ نازل ہوئی ہے سورت الحج، مدنی سورت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جو اللہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، مارنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا سنو قیامت کیسی ہوگی، فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ جس کو اللہ کہے بڑی چیز ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، جو کائنات کا مالک ہے۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ہلانا بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی 2-3 مثالیں دی ہیں۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کسی ماں سے اس کا بچہ کھینچو نا، وہ کھینچنے نہیں دیتی، اور خاص کر جب دودھ پلا رہی ہو ماں اپنے بچے کو، کبھی دے گی؟ تو قرآن کہتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی دودھ پلائے ہوئے کو یوں پھینک کے رکھ دے گی، یہ قیامت تذہل، یوں پھینک دے گی، اما ارضعت، وہ یہ نہیں دیکھے گی اس نے میرا دودھ پیا، یہ قیامت کی تکلیف ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس ماں نے اپنی اولاد کو پیٹ میں اٹھایا ہوگا نا، وہ بچہ اس ڈر کی وجہ سے اس کے پیٹ سے نکل گیا، تو پھینک دے گی، اپنے حمل کا اس ابارشن اسقاط کر دے گی۔ دوسری مثال، تیسری، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور مردوں کا حال کیا ہوگا، یہ نشائی قسم کے لوگ بن چکے ہوں گے، نشہ ان کے اوپر غالب آ چکا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سکر، نشے والے جیسے کبھی ادھر دیوار میں لگے، کبھی ادھر لگے، کبھی ادھر لگے، ایسے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ 3 باتیں کر کے رب نے جواب دیا، فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشہ نہیں ہوگا، نشہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تو پھر یہ تکلیف کیوں آئے گی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا سخت عذاب شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سورت الحج ہے، آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 ہے، کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، عمران سیریز کی کتاب نہیں پڑھ رہا کہ تمہیں کس سے سنا رہا ہوں، میں اس اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں جس کی زبر زیر سچی ہے، جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہے۔ تو اس قیامت کی تیاری کی ہے ہم نے، اس آخرت کی تیاری کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا لیں، عظمت صحابہ کی بات کر لیں، عظمت اہل بیت کی بات کر لیں، دین اسلام پہ عمل کر لیں، شریعت کو آگے پھیلا لیں، یہ قیامت میں عزت پانے کی تیاری ہے۔ یہ قیامت میں عزت ہے، عزتوں کے تاج سے اٹھائے جاؤ۔ میرے دوستو، یہ ہمارے پروگرامز کی وجہ صرف یہ ایک ہے کہ ہم یوں رسول اللہ کے وفادار بنیں۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے نا حضرت ام عمارہ کے بیٹے کی بات، حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کی، مسلمہ کذاب کے سامنے
इन्हीं की शहादत के बदले के लिए तो हुज़ूर पाक ने जैशे उसामा तरतीब दिया था, इसी हबीब इब्ने ज़ैद की शहादत के लिए, इसी बदले पे तो गए थे। जब मुसलमान इन्हें शहीद किया था, आपको पता है रसूलुल्लाह की बीमारी के अय्याम चल रहे थे, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। जब हुजूर तक इत्तला गई, फरमाया बदला दिया जाएगा। कहां? जैशे उसामा रवाना होगा। तो मजाक थोड़ी कि आखिर वक्त में भी भेजा। बाज रिवायात में नहीं, ये यरमुक के सफर पे गए थे, तो इनके वालिद हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की शहादत थी, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को भेजा था। मेरी बात का मतलब, अबू बकर सिद्दीक नरम आदमी है, पर मुसलमान कज़्ज़ाब से उसने जंग की है। अबू बकर के ये एक जंग इतनी बड़ी जंग है मुसलमान कज़्ज़ाब से कि पूरी शरीयत इस्लामिया पर भारी है। आप कहेंगे कैसे? हुजूर पाक के 27 गज़वे हैं, 27 जंगों के सफर हैं, ठीक है, और 400 सरियात है सहाबा के, और कुफ्फार के भी बंदे कत्ल हुए हैं, सहाबा भी शहीद हुए। पता है कुल तादाद कितनी है? काफर और मुसलमान सब मिलके जो दौरे नबवी में दुनिया से गए हैं, 739 आदमी है, काफिर मुसलमान दोनों मिला के, दोनों तरफ से कत्ल होने वाले। और अबू बकर के दौर में जो सिर्फ सहाबा खत्म नबूवत पे शहीद हुए हैं, इस अकेले तादाद 1200 है। 1200। यमामा अल्लाह ताला आपको ले जाए, रियाज के साथ है, सऊदिया के दारुल खिलाफा में 1200 सहाबा कराम की कब्र मुबारक है, करियतुल यमामा में। ये खत्म नबूवत के शुहदा है। तो उन्होंने तो जाने लगाई हैं, आज हमारा पसीना भी इस पे नहीं लगा। तो मेरे दोस्तों, हमें अकीदा खत्म नबूवत पे चलना चाहिए। चलेंगे इंशाअल्लाह, जितने दोस्त बैठे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात, कादियानी मसनूआत का भी बाइकाट करें और इसराइली मसनूआत का भी बाइकाट करें। क्यों? आप और हम अवाम हैं, हमसे हमारी ताकत अल्लाह पूछेगा कि बताओ तुमने अपनी ताकत कितनी इस्तेमाल की थी। हम हुक्मरान नहीं है कि हम इसराइल से जंग छेड़ दें। वो हुक्मरानों के लिए गैरत का और जो है ना क्या कहते हैं इस्लामी हमीयत का सवाल है, वो अल्लाह उनसे पूछेगा। वो नहीं करेंगे, रब उनको उल्टा लटकाएगा। लेकिन आप और मैं अपनी ताकत के पूछे जाएंगे। हम लाख हैं या कख हैं, हमसे पूछा जाएगा जितनी हमारी ताकत है। तो इसलिए हमारी ताकत है, हम उतना ही करेंगे। अगर हमें इजाजत दे दी जाए कि आप फलस्तीन जाएं, तो इंशाल्लाह हमारा यहां बैठना भी हम हराम समझेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज वीजे की पाबंदी है, आप अपने साथ क्लाशनकोफ तो छोड़ो, एक सुई भी नहीं लेके जा सकते। तो ये हुकूमतों का मसला है। रब उनसे पूछेगा, अल्लाह इन हुकूमतों को गैरत के होश अता फरमाए, गैरत के नाखुन अता फरमाए जो उनके लिए नहीं चल रहे। अल्लाह इन्हें हिम्मत अता फरमाए। लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमसे पूछा जाएगा। हम इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये माशाल्लाह मैंने स्टेज पर बुलाया, अल्लाह इनको ज्यादा खैर अता फरमाए। इधर आए, मुझे आपने नाम क्या बताया था, मुझे भूल गया। भाई तालिब। कुछ दिनों पहले मैं वांडू आया, वहां पर गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में इसराइली मसनूआत के बाइकाट का ऐलान हुआ। भाई ने अपनी दुकान ही खत्म कर दी, दुकान ही खत्म कर दी कि जी मैं इसराइली मसनूआत नहीं बेचूंगा। इनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह ने मुतबादिल और हलाल और गैरत वाला और हया वाला रिज़्क़ अता फरमाए। ये आपके और मेरे सामने आइडियल है, ये नमूना है, हमें इस तरह करना चाहिए। अल्लाह आपको ज्यादा खैर अता फरमाए। एक दर बंद 100 खुले भाई तालिब, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह गैब से अता फरमाएगा। शुरू में तकलीफ आती है लेकिन मसला नहीं है भाई। हो सकता है शायद यही बात बख्शिश के लिए काफी हो जाए कि यार इसकी ताकत में यही था जो इसने कर लिया, जितनी ताकत थी। अला कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअतिही, हर बंदे से उसकी रैयत का पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हम जितने बैठे हैं ये तय कर लो, ये पेप्सी है, ये कोक है, ये 7 अप है, ये मिरिंडा है, ये ड्यू है, ये जो चीजें लानत भेजें इन पर। ये स्प्राइट है, छोड़ दें। ये हेड एंड शोल्डर है, आग लगाएं इसको। जितने इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये बच्चे, छोटे बच्चे जो खुराक खाते हैं, ये लेक्टोजिन 1, 2, 3, ये मलून इन्हीं की चीजें। उसके मुतबादिल पाकिस्तानी आए हुए हैं, वो ले लें। जो इस्लाम की चीजें वो रख लेना, हम नहीं खरीदेंगे इनकी चीजें। आप बाइकाट करें, अपने वॉशरूम में जाकर देखें कौन से साबुन उनके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिलीवर के तो नहीं है जिस पर बड़ा सा यू छपा हुआ होता है, फेंके इनको उठाकर बाहर। और इसी तरह अपने किचन में जाकर देखें, अपनी जिंदगी में देखें, छोड़ें। आज कहते हैं हमारी एक
100 रुपए की बोतल खरीदने से या न खरीदने से क्या होगा? मैंने कहा बहुत कुछ होगा। 100 रुपए की 2 कलाशनकोफ की गोलियां आती हैं, ये तुम इसराइल को दे रहे हो, और ये 100 रुपए से उसने 2 गोलियां खरीद के किसी मुसलमान फलस्तीनी बच्चे के सीने में उतार दी ना, तुम्हारी नमाजें और रोजे कयामत में काम नहीं आएंगे, ये उड़ जाएंगे। वो खून अगर अल्लाह के दरबार पे आ गया, ये नमाज रोजे पुत्र भूल वहीं तू इस टकरा मारा नल तू फिर नहीं बख्शा जाना, तू मुसलमान दे कत्ल शरीफ है। कुछ तो हया का मामला देखे, जर्रा बराबर भी इस पर हया नहीं आज। और मैं उन दुकानदारों को कहता हूं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी, ये काफरों की चीजें तुम बेच रहे हो। डंडा उठाकर मारना तो चलो इस पर हुकूमती पकड़ है, इस तरीके से यूं लख दिल लानत कह के बुज्जा किसी के मुंह पे देने पे तो हुकूमती पकड़ नहीं है। मुझे जहां इस तरह के बंदे नजर आए ना, तो मैं यूं कहता हूं लाख लानत है तुम्हारे इस कारोबार पे। गैरत के साथ लोगों को इस तरह गैरत याद दिलाओ, जूती उठाकर इन्हें शेम शेम दिखाओ, खरीदने वाले को भी बेचने वाले को भी, कि तुम्हें हया नहीं आती। यकीन मानिए मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हो सकता है हम इनके लिए कनूत नाज़िला पढ़ के बद्दुआ करें, जो इसराइली मसनूआत बेच रहे हैं, समझाने के बावजूद भी नहीं समझते। कोई इसमें लोगों में क्या कह रहे हैं, जो कहता है जो मर्जी आए कहे, लेकिन जितनी हमारी ताकत है मैं इतना बोलूंगा। आज हमें पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं तो शरीयत की बात करते हो हम भी की बिल्ली बन जाए। अजी हमारी ये बात करने पर हमारी आईडी बंद हो जाएगी, हमारी आईडी पर एतराज आ जाएगा, लोग इस पे एतराज और स्ट्राइक आ जाएगी, लानत है, बाहर में जाए ऐसी सारी चीजें जो हमें मुसलमानों की मदद के लिए निकलने में रोकती हैं। तो मेरे दोस्तों ये तय कर लो, वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, वो सोशल मीडिया हो, ये वो अपने पैकेजेस हो, वो दीन के लिए भी चलाएंगे, खत्म नबूवत के लिए भी चलाएंगे, इसराइली मसनूआत के खिलाफ भी चलाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह, जितने बैठे हैं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस पर जितना हो सके आप हजरात इस पर मेहनत करें और इस पर पूरी तरतीब के साथ चलाएं ताकि हम इसका जवाब दे सकें। ये आपकी माशाअल्लाह ये सारी पर्चियां हैं, तो ये पर्चियां मैं आपकी खिदमत में। मुफ्ती साहब, हाँ जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब मस्जिद में बच्चों को लाना चाहिए या नहीं? लाएं तो वो शोर करते हैं, छोटे बच्चे ना लाएं ना, अब जो पेशाब भी मस्जिद में आके कर दें उसको लाने की क्या जरूरत है? उस बच्चे को लाएं जो पेशाब पखाने से बचा हुआ हो और वालिद अपने साथ ठहराए, फिर बच्चा शोर नहीं करता। तुसी आके उन्हें छुट्टी वाग खिला दो, पूरी मस्जिद को उसने फुटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ हो, ये तो ठीक नहीं है। मैंने बहुत सी जगह कहा है कि बच्चों को लाओ, इतनी इजाजत तो मैंने भी नहीं दी कि तुम गुली डंडा वहां खेलना शुरू करा दो। यार अपने साथ ठहराए ना, अब्बा लाए अपने साथ ठहराए, 4 साल 5 साल के बच्चे को लाओ आप ठहराओ, लेकिन आप जो आकर उसको इधर उधर भगा दो, ऐसा कुछ भी ना करें। मुफ्ती साहब आजकल नौजवान इंजीनियर को सुनते हैं, छाड़ दे हुए इंजीनियर तो जमाने गुजर गए, वो वक्त चले गए। अब ये दुनिया के सामने नंगा हो गया, पूरी दुनिया को पता है हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, हदीस नहीं पढ़ी, तफसीर नहीं पढ़ी, फिका नहीं पढ़ी, इसने इफ्तार नहीं पढ़ा, अलचिट्टो मिनल डग्गर है, सिर्फ गूगल से उर्दू तर्जमे करके बैठा है। इसमें जुर्रत है तो बताए ये किस मदरसे से पढ़ा हुआ है, टक्के का इसने कुछ पढ़ा तो बताए। आजकल तो इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो दिन गुजर गए बेचारे के, कोई और नवी गल करना हो। बाज लोग कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम कादियानियों से ताल्लुकात रखते हैं। भाई फिर हमारी भी मजबूरी है, हम तुम्हारे चेहरे पे लख लानत भी कहेंगे क्योंकि हमने हुजूर से मोहब्बत रखी हुई है। पता नहीं केड़ी मजबूरी है, तुसी कादियानियां ना रख के खलोते हो, ये कोई करने वाली बात है? कल कोई जिना कराए और वो कहे जी मेरी तो मजबूरी है जी, मैं तो जिना कराना पिया, तो करान देना। कल कोई तुम्हारी चोरी करे और कहे जी मेरी तो मजबूरी है, मैं तो चोरी भी करनी है। दसो, वो एक बंदा चोरी करता था, कहते मेरी मजबूरी है। वो पूछा केड़ी मजबूरी है? वो कहे अल्लाह मेरी किस्मत लिखी है, मैं चोरी करके खाना है। वो डंडे उठा के 2 बंदे सारे मारा है, और मैनू क्यों मार दे? कि अल्लाह किस्मत लिखा है, डंडे भी खा, चोरी का माल ही खा, भी तेरी किस्मत लिखा हुआ है। अजीब बात है भाई, कोई मजबूरी नहीं है, ये बातें हमारे सामने न करो। मुफ्ती साहब मिर्जाइयों से किसी किस्म का ताल्लुक रखना कैसे? हाँ, एक ताल्लुक रखें, दावत दें, दीन की तरफ उनको लाएं। अगर आपकी दावत असर नहीं करती फिर आप छोड़ दें, उलमा के हवाले कर दें, बाकी मामला नहीं है भाई। मुफ्ती साहब इसराइली मसनूआत इस्तेमाल करना कैसा है? बेगैरती है, और क्या है? इससे बड़ी बेईमानी और कौन सी है कि वो हमारी माओ बहनों पे चढ़ दौड़े हैं, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को वहां शहीद कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं, और मैं उनकी चीजों को खरीद रहा हूं। कल एक बंदे ने मुझे कहा ये आम बोतलों में
تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پینے کی بوتل ہے تو پیپسی ہے۔ میں نے کہا کل تو کہے گا پینے کا ہے تو پیشاب ہے یا شراب ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا بے حیا چھوڑ دے بوتل، کوئی اور کام کر لے۔ بھائی کچھ تو بندہ سمجھے، بھئی تم وہاں جا نہیں سکتے تو ان کو گولیاں لے کر تو نہ دو نا، اپنے پیسے سے فلسطینیوں پہ بمباریاں تو نہ کراؤ نا۔ کہتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کی نفرت دل میں رکھے اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ میں تو صحابہ اور اہل بیت کے منکر کو سلام کرنے کا بھی وہ نہیں ہوں، دل دادا نہیں ہوں، آپ نکاحوں کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی اور قادیانی مشنوعات پر روشنی ڈالے، روشنی نہ ڈالیں، ان پر تو اندھیرا ہے، لاکھ لعنت ڈالیں ان پر، ٹھیک ہے؟ یہ بوتلیں جتنی آ رہی ہیں بھی اس کو آگ لگاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا بھائی۔ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں کہلا رکھا ہے، کہیں اسرائیلی مصنوعات دیکھو تو میرے بچے مجھے کہتے ہیں اے دیکھو، تو میں نے کہا تو بیٹا یہ گندے لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اے ہی سمجھانا ہے نا بچیاں نو، اور کیے شان صحابہ پر چند اشعار سنانے دیں یار، کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے پرچی آ گئے تو میں سنا، کیا کسی اور کے لیے تھی؟ نہیں کسی نعت خان کے لیے تھی؟ اچھا چلو چلے گئے ہیں تو میں بھی سنا دیتا ہوں کہ صحابہ صرف نعت خانہ نے تو نہیں یار، مولویوں نے بھی نہیں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں شوق، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے، ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یہ پٹکا لگا، صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے، اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے، عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا، دونوں جہاں میں خوار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے، ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے، تو علی کا لال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب